simple tutorial macam mana kita nak kongsikan link folder dalam Google Drive anda dan copy paste link tersebut dalam Google Form yang kami sediakan di sini. Okey, caranya pertama sekali awak kena pergi ke Google Drive kita dan letakkan dalam folder event tu, letakkan dalam folder khas, contohnya sharing session contoh. Okey, dan bila kita dah ada folder ni, contoh kalau lah sharing session tu digunakan dijalankan melalui Google Meet, so kita masukkan folder dalam folder ni file Google Meet tersebut lah. Dan kalau berlaku secara fizikal perjumpaan tu, gambar-gambar yang di-upload dalam Google Drive dan dimasukkan dalam folder ni jugalah. Okay, so daripada sini kita tengok, okay, sekarang dah ada file. Okay, so make sure kita tekan right click atas file tersebut, get link, dan tukar di sini pilihan di sini, sebab ni adalah restricted, hanya only people can open with this link, maksudnya hanya orang yang kita masukkan nama saja. Jadi dalam kes ni tukar kepada anyone with the link. Okay, so done. Okay, jadi kalau hanya satu file sahaja, hanya anda boleh dapatkan get link dan make sure dekat sini adalah anyone with the link. Lepas tu tekan copy link yang di atas ni, copy link, dan pergi ke Google Form kita tadi. Pergi ke Google Form kita tadi dan Ctrl V lah, ataupun kalau tak mau Ctrl V, right click, paste. Okay, itu untuk single file. Tapi kalau untuk satu folder, ada banyak-banyak file dalam tu, kita kena right click on that folder, right click, lepas tu get link, and then sama juga make sure sini adalah anyone with the link. Okay, daripada situ sesiapa yang ada link folder tersebut akan dapat buka lah. So copy link and then click done. Lepas tu pergi balik ke Google Form dan paste kat sini, ataupun Ctrl V, masing-masing cara. Okay, terima kasih. Itu saja cara macam mana nak share link file tersebut. Terima kasih. Salam sejahtera.